Okay guys, nanami karon rin sa Mugi sa ilay ng Range Rover. Okay. So nakapansak na tong scanner karon. So ignition on natin. First thing we do is to check the engine trouble code. So step out muna. Okay. So dito sa diagnostic trouble code. Piyok. So muna yang nakikuan karon. Yang code P2187 system Tulin at idle bank 1. Air leak between throttle body and intake valves. Okay, so masig mora na yung problema. So mora na sila upat ka code pero mora na sila pending duha ka confirm. Okay, so now we need to visual check muna para malaman yung sa mga sparking outin. Okay guys, karon among visual check. So nakita lang problema kaning kuan, kaning house okay, kaning house mo ni supply padulong sa turbo kaya actuator kaning kan intake mo na nag-leak sa kuan throttle silalom intake valve na mas tunga-tunga. Okay, kaya nas tunga-tunga yung connection muna ingon siya nga air leak between throttle valve and intake valve. Okay, so mura nakita ng mga problema. Okay, nga sumpay na silaw raw yung hose kung ano man kayo gahi na may pa hose mo gahi ba. Okay, so mo kibali mo na itong unahon nga nakita nga problema. So mo na ito unahon tapos ngita sa tag hose nga kuan temporary forever testing na tug padagan. Okay ra ba product ako murag mora ni problema. So let's do it.